angay bang magmahay kay ning ubos na pod ang presyohan sa gold sa market? Kana nga pangutana mga busing, matubag nato na pinaagi sa kung unsa ang imuhang purpose. Yes, magdepende na siya mga busing kung unsa imuhang purpose. Kay kung ang imuhang purpose na akay masuot taga-adlaw or sa okasyon na akay masuot nga alahas maong ning palit ka, so dili ka angay mabalaka kay dili man nimo ibaligya kay ang imuhang purpose suoton man nimo taga-adlaw or sa panahon nga naay okasyon. Kung ang imuha pong purpose para naay ikaprinda sa panahon ng kagibitan, dili po ka angay mabalaka kay dili pang mampo nimo iprinda karon, or kung iprinda manggani nimo imuha pa manggihapon ang alahas, dili man nimo gibaligya. So dili ta angay mabalaka. Pero kung ang imuhang purpose mag-buy and sell, medyo mabalaka gid ka kay intahay sa taas na presyo nimo na palit. Nya karon ning ubos ang presyo. So lugi ka kung imong i-baligya o balik. So mas stress gid ka diha kay taas-taas pa pod ang panahon na imong pabuto nga balik og taas ang presyuhan. So mao po nay rest sa mag-buy and sell. No, timing sa market. Kung ikaw na stress ka, hunahunaa kung unsa ang imong rason nganong ning palit ka sa alahas.